नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 16 तारिख 2025 मसीहा रविवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को को नाटक मंचस्थ हबो। ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी छत्तावर भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव, हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा धौली आज तार शेष रजनी रघुनाथपुर नंदनकानन भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। यात्रा जाग्यसेनी आज तार प्रथम रजनी तोटापड़ा खुंटुणी कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि, काहार कौन हजिछि। यात्रा रंगमहल आज तार द्वितीय रजनी तमांडो भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक दुख भूली जीवी तो मुह चाही, दुख भूली जीवी तो मुह चाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार प्रथम रजनी उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज सुनिले पाप, कहिबाकु लाज सुनिले पाप। अपेरा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी तेंटोई नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क, आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा स्वर्णमहल आज तार प्रथम रजनी बेल साउलिया कालियापदा वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर मंचस्थ नाटक गरीबर दुख देखिछि किए, गरीबर दुख देखिछि किए। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी गुड़ीसाही बारंग कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया, नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा राजनंदिनी आज तार शेष रजनी एनटीपीसी कणिया अनुगुल रे। आजिर मंचस्थ नाटक रही रही आसे अदेखा साथी, रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा इंद्र भुवन आज तार द्वितीय रजनी पार्थपुर बांकी कटक रे। आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी, भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा स्वप्नमहल आज तार शेष रजनी बालीपाटना नहरणा बालीकुदा जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक शेष साक्षी मो चका आखि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार शेष रजनी आईगिणिया भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक प्रेम एक मिठा जहर, प्रेम एक मिठा जहर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार द्वितीय रजनी दहीपुर सोर बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा, डीएसपी दुर्गा। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार प्रथम रजनी रटिलो निमापड़ा पुरी रे। आजिर मंचस्थ नाटक कहानी कहिबो बाडुओ पानी, कहानी कहिबो बाडुओ पानी। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार द्वितीय रजनी झारपड़ा मेलन पड़िया भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत, बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी गड़ सानपुटु कणास पुरी रे। आजिर मंचस्थ नाटक जगा धरिछि जीवन पघा, जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार
ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମାଣିତ୍ରୀ ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବଡ଼ ପଳାଶପାଳ ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବେଲଟିକିରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କହ୍ନେଇପୁର ମାର୍କୋଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଧନ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସରକନ୍ତରା ଡୁମୁଡୁମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋହୂ ସାନୁ ଦିଅର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଓରଦା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।